dus met en zo verder, dat deze verschillende kleuren hadden, rood, rood en wit. En Max Muller heeft het dan letterlijk vertaald dat er dus geiten waren met dus rode en zwarte en witte vlekken. Terwijl het in feite over iets ganz anders gaat, want Adja betekent letterlijk Ja, niet geboren. Dat deze niet geboren zich manifesteert onder de vorm van die kwaliteiten zijn Sattva, Rajas en Tamas. Dat is iets ganz anders dan elkaar. En als iemand dat gaat lezen, dat soort vertalingen, ja, dan zijn we ervan overtuigd dat het maar iets primitiefs is. Et donc, il y a un texte védique qui parle de Aya, de Krishna, Raja et Sukla. Et ces mots-là, Aya, quand on le traduit littéralement, veut dire la chèvre. Krishna, on le sait, c'est noir. Raja, c'est rouge. Et Sukla, c'est blanc. Et donc, il a traduit ça en tant qu'une chèvre avec 3 couleurs, rouge, noir et blanc. Mais malheureusement pour lui, c'était des symboles. Et Aya veut dire celui qui n'a pas de naissance et qui n'a pas de mort. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est non-né. Et les couleurs indiquent bien sûr les qualités, c'est-à-dire les 3 couleurs. Et donc quand on traduit ça littéralement, la chèvre a 3 couleurs, ou quand on connaît vraiment de quoi il s'agit, donc une personne qui est non née avec des qualités, les 3 qualités, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est pour cela que beaucoup de gens qui lisent des traductions erronées pensent que le langage sanskrit est complètement fou et que la culture ne veut rien dire. Ik denk dat de Vedas-school studietijd is. It's the same as the bull with the 3 legs, and which is tied by the neck. Yeah, yes. I always think of with the 4 stages of utterance, I think 4. Yeah. You're talking about Brahma and Saraswati, who are also considered the cow. Can one also, I used to understand it also as Brahma, the idea of making a creation, and as Saraswati, the abundance to realize the creation. Yes, Brahma means the synthesizer. Because the whole creation is a synthesis coming out from the Creator. So in this capacity, he is called Brahma. And it is from him, because he has a spark to create. So the creation is comparable to the utterance of the word. So he uttered out this creation. And coming from his intention to create, flowing down into the form, that is why she is called Saraswati. That is how they are called the couple. De vraag werd gesteld hoe dat Brahma en Saraswati moest gezien worden als... Het is dus... wat was jouw origineel idee? Brahma is de bedenker. Het concept. En Saraswati is de materie die hij nodig heeft. Ja, dat zijn de materialen die jij nodig heeft, de overvloed die nodig is om te kunnen scheppen. Inderdaad, het is zo dat het idee, de aansteker tot schepping, komt van Brahma en dan gaat het via zijn intentie, gaat het verder door, onder de vorm van een plan en uiteindelijk een uitgevoerd plan. Dat neerstromen is dan de mogelijkheid daartoe, is dus Saraswati. En dat gebeurt volgens 4 stadia. Die vertrekken bij de scheppers. Et la question est donc posée, comment est-ce qu'on peut voir alors la relation entre Brahman et Saraswati? La réponse est que à la base, Brahman est le créateur, celui qui a la capacité de créer, mais qui n'a pas l'énergie. Et Saraswati, c'est celle qui a l'énergie, qui coule de lui, qui émane de lui, et qui ainsi fait la création du monde et de l'univers. So in this stanza, what we are studying, Sutta Sutta,
So he is Rudra is also he is called the protector of the world, and through this he makes the ego of the beings, because all the beings have their ego, that is I am. The localized ego. What is ego? Ego means the localized I am. En dus door dit beschermen, dit beschermend effect, beschermt hij dus eveneens de ego's, of laten we zeggen de gelokaliseerde ik-bens. Want ego is een beperking, pijn is een beperking. Hij beschermt dus eveneens deze. Et donc, quand on parle de protection, là, on dit aussi que Brahman, No, Rudra, yes, speak of Rudra. que Rudra, que Rudra est donc le protecteur, mais pas seulement d'une personne, mais aussi de l'ego, c'est-à-dire du I am localisé, individuel. Because when we say I am, so I am is actually Lord consciousness, the one, it is only one, but it is manifested in every being. It is the same I am but localized. So I am is the one as the Lord, but I am as the individual is called the ego or the localized I am. Everyone, every being, we say I am only. Every being, when we are born into existence, we are awakened as I am. And also every day when we wake up from sleep also, I am. So this I am is Lord consciousness. But in every being there is this Lord consciousness, but that is localized. And therefore every being feels he is different from other being because of this ego. Dus er is dus een dubbel aspect aan dit ik ben. Eerst en vooral als de algemene heer, maar eveneens is er ditzelfde bewustzijn in elk individu aanwezig. Als het individuele of de gelokaliseerde ik ben. En dat geeft het idee aan elk van deze individuen als ze ontwaken dat ze verschillend zijn van de anderen. On a donc deux types de I am. On a le I am qui est la conscience du Seigneur et l'I am individualisé, c'est-à-dire chaque personne en soi, quand il est né, quand il s'éveille, il se considère comme I am, c'est-à-dire c'est lui et personne d'autre. Et ça c'est l'individu. Mais donc ça existe aussi au niveau de la conscience du Seigneur. Vous dites I am, c'est je suis en français. Oui, bien Est-ce sûr. qu'on traduit par je suis? Oui. Ik ben. Ça, c'est la base des bases. C'est pas marrant la base. Non, non, ils ne connaissent pas le français, donc de l'anglais. Bon. C'est ressorti. Ah, il faut bien commencer à tout. Hein. Not even one word they know English, therefore it must be complete in French. Yes. It's also the first time they hear such a teaching. Yes, that I can understand, but not know the word I am. No, I cannot explain. Parce qu'on dit même parfois le je suis. Het maar altijd als ik ben. Yeah. Ik besta. Ja, maar elk individu krijgt het eerste idee als een wacht, ik besta. Jamais sans le En vindt dat alles verschillend is wat ik besta. C'est clair ou vous voulez que je répète? Donc, si jamais je dis I am, ça veut dire je suis. Non, mais on va poser. But I had a question and I forgot it. Is that the reason? No. When somebody says I am, and
another person says I am as well, Yes. the reason for that is that there is actually only one person in the world, isn't there? Yes, everybody say, everybody. But You say I am they are only. only just one person. Yeah. We think we are different, but there is only just one. Yes, only one I am. So for I am there is no plural. You cannot say there are so many I ams. I am is only one. And the same I am, everyone says I am only. Yeah? But everyone has his own individual name. Yeah? For example, you have, before making this building, there is only space here. And when you make this building, there is space inside the building. The same space. But again, the space inside the building is divided. One you call the bedroom, one you call the kitchen, one you call the living room, and one you call toilet, all these things. But what you call with all these names, only the space. They are only the same space. It can't be otherwise. But for your day-to-day activity or functioning for this, you need, for your convenience, you said this is bedroom and this is. But what you call bedroom, anything is a space. So, the I am Lord consciousness is the space even before you have constructed the building. And all these, in every room, what you call the space, this bedroom, this is like individuals. But in the individuals also it is space only. So I am only. But then you say, Suman is Ananta, is like this. These are only like this, like these different rooms. Je zou dat kunnen vergelijken, dit algemeen en individueel ik ben, met de ruimte, alom aan tegenwoordige ruimte, waarin verschillende gebouwen opgetrokken worden, die dan aparte ruimtes hebben. En in dat gebouw hebben we dan ruimtes, een keuken, slaapkamer, een leefkamer enzovoort. En uiteindelijk is dezelfde ruimte die nog altijd was ervoor. En eveneens als het gebouw zich blijft ook nog aanwezig zal zijn. Maar voor het gemak, om de communicatie te vermakkelijken, geven we die ruimtes allemaal een andere naam. Maar ze zijn in wezen hetzelfde. We noemen de ene ruimte keuken, maar dat is nog altijd een onderdeel van de grote ruimte. En is er niet verschillend van. Zo kun je dat zien als geïndividualiseerde of gelokaliseerde ruimte, of ik ben, bestaan, of algemeen bestaan. Maar geen essentieel verschil. Donc on peut comparer en fait les deux types I am, où je suis, à une maison par exemple qu'on construit. On a de l'espace dans cette pièce, mais quand on commence à le diviser, pour notre bonne convenance ou usage pratique, on donne d'autres noms à ces espaces. On dit par exemple, voilà, ceci c'est la salle à manger, ça c'est la toilette, ça c'est la salle de bain, etc. Donc l'espace est le même, mais pour notre convenance, pour notre usage journalier, on va diviser ça et donner d'autres noms. You have not translated your question. Ah, oui, donc c'était la réponse. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul I am, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes, ou est-ce que toutes les personnes sont différentes? Et donc la réponse est non, c'est la même chose, juste appeler d'autres noms. May I ask something? Should it be possible to explain something about the 11 mudras? About? The 11 mudras. Yeah, that the whole Mudra Sutta. We are busy with just one. We will know because we have to one by one stanza when we go into this, and then we will know what are this. Yes. 11 are actually just like this I am. These are 11 manifestations. Just one Buddha. It is Rudra is the lord of vibration, and the chief of is called Shiva, and he has 11 types of
manifestations, expressions, and these are called the 11 Rudras. In brief, this is the Rudra, Shankara. Er werd de vraag gesteld, kun je iets meer uitleggen over die 11 Rudras, want we hebben nu altijd over Rudra gehad. En het is, hij zegt, het is net hetzelfde als met die ruimte en die kamers. Er is dus maar één Rudra en het hoofd van de Rudras, als het over Rudras is dus Shiva. Maar uiteindelijk zijn het maar 11 aspecten van hetzelfde, van wat we Rudra noemen. De heer van vibratie of de vibraties. Maar dat gaat later verder in detail op elk van deze kanten. Et donc la question est posée, pouvez-vous nous expliquer un peu plus sur les 11 Rudras? C'est la réponse. Et la réponse est, c'est un peu la même chose que tout à l'heure avec la maison, c'est-à-dire le patron de tous les Rudras, c'est-à-dire les 11 est Shiva, et les autres sont seulement la manifestation d'une autre façon, donc avec un autre nom. in Bhagavad Gita, also in the 10th chapter of Bhagavad Gita, the Lord says, I am Shankara, the Shiva, the chief of the Rudras. That's what the Lord says. In all Rudras, I am consciousness is Shankara. I am the chief of this is Shankara, the Shiva. Ja. And the Rudras, among the Lord's ethereal gods. That's what in 10th chapter it says. In het 10e hoofdstuk geeft men trouwens weer hoe we hem als Sri Krishna dan, in dit geval met een andere naam, moeten zien in welke breedte. En hij zegt, ja, ik ben onder de Rudras ben ik Shiva. Shankara. Shankara is this. Shankara is dus een andere naam voor Shiva. Sham means again peace and auspiciousness. Ja. So Shankara means the one who bestows auspiciousness. Ik ben degene, dat is dan een letterlijke benoeming van degene die Sham, die dus voorspoed geeft, het schenken van voorspoed onder de Rudras. De Shankara van de Rudras. En dan gaat het nog verder, hè. Ik ben de oom van en dan gaan ze beschrijven wat hij allemaal is. En niet wat hij niet is, maar wat hij allemaal is. Ik ben het verdriet in de verdrietige enzovoort. And Vibhuti Yoga is called Vibhuti Yoga. Ja. The essence of everything. Ik ben de essentie van alles. En dat hoofdstuk noemen we het hoofdstuk van Buddhi Yoga. Et donc la question est posée sur le nom de Shiva, entre autres dans le 10e chapitre, nous allons voir que Shiva porte un autre nom, et c'est Shankara. Et en fait, ce n'est rien d'autre, bien sûr, que Shiva lui-même. Et c'est à chaque fois qu'il explique quelque chose, il dit « Je suis, par exemple, la tristesse dans ceux qui sont tristes, la rage dans ceux qui sont enragés, etc. etc. » Donc en fait, la base, à quoi ça revient, c'est il est l'essence de tout. So in this stanza, what is said that he is making this ego of the beings. Ego means the localized I am. He is making this. He is filling this with his presence. So the Lord, he as the Lord, he is filling the egos or the localized of the beings with his presence. So that is the prayer also, please keep doing this. En er is dus een gebed, een smeekbede, dat hij alle deze geïndividualiseerde of gelokaliseerde vormen van bewustzijn blijft vervullen met zijn aanwezigheid. Deze ego's, deze gelokaliseerde ik-bens, steeds vervuld houdt of blijft vervullen met zijn aanwezigheid. Et donc en fait, la prière qu'on vient de voir, donc c'est une prière, c'est une demande forte. Donc il dit, s'il vous plaît, restez présent face à nous. Et là il explique en fait il remplit, donc Shiva remplit tous les égos séparément. So these egos of the beings, that is symbolically here called the arrow which is held in the hand of Rudra. En het ego van de wezens wordt hier allegorisch weergegeven
als de pijlen die Rudra in zijn hand houdt. Et les égos différents donc, de chaque personne est représenté donc par la flèche. En waar is het? En waar een arrow? Arrow. Ja. Because arrow is, it penetrates. The arrow is a symbol of penetration. So, this ego, it also penetrates through all the layers of our consciousness. En hij geeft dat weer als een pijl, omdat het ego door alle lagen van ons bewustzijn dringt. Et donc, pourquoi, la question est posée, pourquoi c'est une flèche? Pourquoi l'ego est représenté par une flèche? Et la réponse est parce que la flèche perce et pénètre. Et on peut dire que chaque ego, chaque personne, son ego pénètre à tous les niveaux de son existence. So the 5 sensory organs which we are having, Dus de 5 zintuigen die we hebben, Les 5 organes sensoriels qu'on a, which correspond to the 5 elements, die overeenstemmen met de 5 elementen. qui correspondent aux 5 éléments. these are, because using the 5 fingers we hold the arrow or the bow. So the beings are using here the symbolism is that the beings are hurting each other because they do not understand, they do not know that it is the Lord consciousness in them. So the ego is localized. Therefore, every person feels his own individual existence. And due to this, they fight with each other, they hurt with each other. So here, the prayer to Rudra is, please make it possible that we are not destroyed by each other. So please protect us from being destroyed because it is each ego is your arrow. So you can protect from being destroyed by this type of behavior of the beings. Dus wat hij vraagt eveneens, en dat is symbolische weergave, waarom moeten we beschermd worden? Of waarom moeten de ego's beschermd worden, of de individuen onder vorm van ego? Omdat op het moment dat er ego is en dat er dus het gevoel is van verschillend te zijn van al de anderen, als gelokaliseerd ik ben, komen automatisch alle andere ondeugden naar boven, dat men elkaar pijn gaat doen, met elkaar gaat twisten, broeden enzovoort. Hij vraagt dus hier, degene die de smeekbeden doet, vraagt natuurlijk niet van deze pijlen, onder de vorm van ego's, te beschermen tegen elkaar. Donc, à cause de l'individualisation des égos, chaque personne pense qu'il est unique et authentique et il fait du mal aux autres. Et donc, la protection est là justement pour protéger une personne d'une autre. Because our transaction with each other, if we consider, if we know about the indweller, then we will have a proper transaction. If we forget that, we make all the wrong transactions and we're fighting with each other, hurting with it. And so, for this purpose, we pray Rudra, because he is there to direct us. And that is why in this stanza it is a prayer to Rudra. And also our walk, our speech. So, because he is responsible. So he says, please make our speech also auspicious to your presence. En dus het is niet dus enkel het geval dat al die individuen elkaar, omdat ze individueel bewust zijn, elkaar gaan bestrijden dat er bescherming nodig is, maar eveneens dat onze spraak, gelieve, omdat de spraak, onze spraak in feite uw spraak is uiteindelijk,
gelieve ons te beschermen dat deze spraak niemand anders zal kwetsen. Donc la protection n'est pas seulement au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de la prononciation, de l'expression plutôt. On demande aussi à Rudra de nous protéger des malheurs qu'on peut dire et de faire du mal verbalement aux autres. So now we take up the 5th stanza. Nu gaan we verder met de 5e stanza. Maintenant, on arrive au verset numéro 5. Sivena vachasa tva girisya cha vadamasi yathana sarvamid jagata yakshagam sumana asat. Again, in this addressal, Girisha means, oh, the one who is lying on the mount, or who is existing in our appearance, in our world, both. Girisha. Girisha is terug opnieuw hier helemaal. Staat hier ergens centraal, terug opnieuw in deze 6e. Try protector. Als derde woord. Girisha, we have used in the previous stanzas also. We hebben even eens in de The one vorige who stanzas is, al gebruikt. the one who is lying on the mount, Ja, and dus the one who is laid in our feet. en dus hij die op de berg ligt, en dat is eveneens die directe verwantschap met onze spraak. Hij die aanwezig is in onze spraak. Donc Girisha, on a déjà vu avant, c'est celui qui est couché sur la montagne. Et donc c'est de nouveau une imploration, on implore celui qui est couché sur la montagne et qui est présent dans notre voix, dans notre expression. Sivena is the instrumental case of use. Sivena, by Shiva, here Shiva means not the name of Shiva, but Sivena means by, with the auspicious. En Sivena betekent hier, dat is een instrumentalis, maar het is niet door Shiva, maar door voorspoed. Et donc ici, Shivena, c'est la déclinaison en instrumental et ça veut dire prospérité. And Vachasa, Vachasa is also the instrumental use of the word vak. Vachasa, by the speech. Vachasa is het instrumentele, instrumentalis van vaak, spreken. Et Vachasa, c'est de nouveau une déclinaison instrumentale du mot vak qui veut dire parler. Donc par l'expression. Dus uitdrukken, spreken, als wat van binnen naar buiten gaat. And the tva means it is the accusative of you. Twa is dus de accusatief van u, van jij. Tva, c'est la forme accusative de toi, tu. And then acha. Acha means to attain. Acha betekent bereiken. Acha veut dire obtenir. Bereiken. Ergens toekomen. And then vadamasi. Vadamasi means we are uttering. Vadamasi betekent wij uiten, wij spreken uit. Vadamasi veut dire nous parlons, nous nous exprimons. And then naha. Naha means for us.
Naha veut dire pour nous. Naha betekent voor ons.